Kwezi watukufu mji hundao harumwazi nsananta za he dunia kheri na amani nga mumbushirioni kikawaida mande mjua kama kati menji miu bira harumwa ze rezo sosio hau tsahari tsange beshemba vintinti haula mbasa uho na ila emancipation na la prise de conscience ya he wanama wenji wa Komoro wajihundao harumwaze nsanza za he dunia haukangojo kami mwana mkomoro amadena mzijua mi mwana mkomoro amadanyi simlimi mzima si demu nzima si dini nzima ebonge abo mimi sijini ka devoir yokaya ngio muhimu heni mbandongo ijuka njema mria itangaze haukaya wananyasi wenji warenge mfano ikawa mwandongo ombi rahashirishane mnyezi Mungu yariponiza na hizo ili rishinde risomane namna ya ushinda ritaweza na hizo kabatsu binadamu wakamiliha kabatsi mwanadamu yakamilia shao mweshelizizano homrekebeshano au fur et à mesure wandu shinda wafanya mnaapa beshe mtiti vers devant watukufu emadanzima leo de emadanga juhuswana zinakusijiri yo Komor hususani ya he ze viols ou ce sont des viols en général ni des madaboko ngamjonjia ni la danger iliyo homasiwani yode mano katika janje ni mhadharisheni haruma nrongo konge lazimuo kwezi watukufu walezi wababa wadzadze rifahamu au kayanga bo danger iliyo ni danger iliyo hindi ngamjua ukomori wandu wenji wanadamu wenji ngwa januyeo ngamjua ukomori ngabo desespori inji yende hatange créer une sorte ya paranoia heni mbujondona mna portable ngwana manque ya quelque part hamandu wanzo afanye buzz ngwanzo ajirendo ka ngwanzo khashirishe wandu ngwanzo ambengo fulani wala ngwanzo donc arero njaro ma piège ne piège yo des ari aux États-Unis malama marekani à cause des périodes de guerre froide à cause qu'on appelle la chasse aux sorcières beaucoup ani wandu wakautsaha ani wakutsaha ani watsoko kama paranoia wakautsaha ni bahano watsoko wona mru ulo espion hemarus uloja ce qu'on appelle la foubaka section raya kana monsieur McCarthy McCarthy kana section yokaya watsahe wandu wa supposé wao quelque part ma espion wa he Union soviétique à la fois il voyait partout des espions donc hatori yokomori leo ndo tsokaya riba mwango omango wo heni mrugujo ka victime hauka heni mrugujo jipermete hambo la viole mru ola hafiri mru ola paswa mwana oihebi oyafanjau ngasarma paranoia activity donc iyo ngendo ya créer balbala inji heni mrugujo jipermete tout le temps ya jure na portable quand tu as jamais né à toi ces informations hizo haunganza jato e buzz haunganzo ngena rohombi quand tu as jamais nye mwananya donc ngarji hunro haru mwa khatwari ndo kwezi watukufu yakangela zimu wandu atende adofikiri hene information ro ajohi hunda shambra tirambio mro hesha kamoroni ngabo mwana yangamiziwa ni mro fulani wandu wajuha wontipie wamba mru fulani hangamiza mwana ke lazimu baduka prudence on doit réfléchir et gacha tsambio kaya mitsami huli ngabo mru ya hiba nya fulani hebi ke lazimu ni ke prudent avant yokaya zanagozo nizitekeleze nizihashirishe harmondu wotipia haukaba no wako son appelle présomption d'innocence ke jo kiri kazi la nrabo ke jo kiri kaila ari ke jo kiri kola mria tsungo vama ne mwana nya mbibahi haukai yo typique makomoria
Yebo ngeyabo na mtafadhali rensi kwezi watukufu ya ukanga khatwari ne yukamtsiona khawla umavutoma mwinji ularmwe masiwa ye manahale bokoza ndokozini warukaja kodoziona haukazi jakaya uzika haushashi dukako mori waruwa kufanya mbahazi owenji wa hao wala wakaulima les gens étaient occupés haukabala mana mkomori ya kone soka kerulele burera no kansibure ukansibure yutaro hombi ukansibure yotamu wapeu yo kreye perversite yo kreye ani ndongo hombi zinji episkunga mjoko wanaja mwa komor owenji wa hao ngoma passive ngo wenji wa hao ngoma mibure wakansi watsingo hangaliana wotso donambi heni bahanu pia du sorta paranoia njamba kawatsimbizire ndo hao shema kati yanu ngaza explose uhakuunga bo ari zinji kilazima wafahamu waboweshi haya heni mbarongo wandu wajohi ishia watituirenda ukaya abo kwelize ndongozi jiri parce que abo kabati difference ya hanaja mwanza hikma wenza imani wenza ilmu yukaya watsodo tishi atambiwa michami huli baka mwana haulo apasulwa baka mwana riha fanya mrufungo fulani ni mru fulani wandu warenge foto wali diffuse daze deganga zuka zinji rahano kaba ka prudence wandu kwa tujua exactement yabonge lazima mimi ndo paro wanama wa Komoro ya ukaya henu wakati mjohi shandongo wandu atsidora mbio wezirandakeza nungo weshi ya zila kweli wanzu wazipartage wazambe nusu wadeye nusu ambe ulana tondolwa ulana pulo mhona ploshe hitobo umro adui alors que kabati certitude yoka est-ce que c'est vrai emruo la kweli ndi arenda zendongo ou bien zendongo zo zirendeha ou bien yo ari donc ihatori yo kabati mbrato aji poser question yo shaba saba kazo a jumelle mahala pia kabati ngone hamwana ya violewa kabati ngona mwana ya mru kabati ngone hamru ya hiba kabati ngone hambi mahala pia haukemio ya hatu isungu hami na mio ya peu hao mio mi yotso nambi mahala pia yetso na uyi mahala pia yetso na ruwa viola we mahala pia yetso na ruwa hiba we mahala pia yetso nambi mahala pia ne yo khator to kurijiti yar ma cercle vicieux yambi yo de mana kaya ngaranza ombizi njingari hezo majimbo yambi haku na mtsone zijirio harmaze rezo sosio warungu atsingo pulana we hadla na bonsi henu siku ngabatsingo jakaza nyumeni heni mndugu tokaza mwananya kunobi wala ngwado wala ngwahohula wala mwana mshwaula wala mtadzaula wala hani mnyezi mguwae hani hama warungu wa John yo hakukwa tina zofanya alafu heni mndugu twanza ya bebarongo heni mndugu twanza ya pakaze mananya heni mndugu twanza ula hanruju na balato mangalia ulangu wanzwa jani biye ula mwidzi ngasi haruma khatwari ndondoro karitsu taze njema morohoni hatu karitsu kultive ze njema karitsu kultive ani ukweli c'est tout à fait normal qu'on karitsu gojo kama paranoia karitsu na zembe mahala pia yode mano kaya ngari lelao jinga ngari lelao ani unafiki mwinji zendongo izo ngarjo payer le prix le plus cher kabatsi mru yanzwa juse matso yangali abasa heluka ya henu siku hasha mrutso do jambioka eba nuzendongo mbi njoko bzisha komore hindi yode mana kusukwa leo abonaishia
ya ukaya arimitsa mihuli ngabo mru ngabo mwanama hau ngabo mru mwanama mitsa mihuli parce que mtoba mwanama ngabo mwanama mitsa mihuli tishi activity kari hafanya rongo itendo ashapeu haruma mwana ulona makumena mitsano are mwana wedaba ngelazimoni te point d'interrogation ezenogo ezo zokweli eyakando byakabwe yaziona euhakiki fulanda ezinu zijaje mahakama ya mdandogo hindri polisi jaji yambaje mwana hambaje anketi fanywa nyindu ngilazimuo hauhifadhi wanadamu hauhifadhi si ari zotsomanya mwana nyasi wanduwa dokaya haruma prudence wanduwa dokao conjonctive ari donc iyo de mano kaya sujet ya leo na kujibaze lutsokone sokaya haila balbala inji ya njoma siwani ya heze viol hakuwa nadia mwasugwa maparanoia haku watsingo nambi watsingo hona viol heni bahanu heni mru kutsorege portable habo kaya ulaha mitsi mru ulaha mru ulaha firi mru ulaha panjao ulaha paswa mwana ulaha paswa toli ulebijao amazone soka yange lazima ndo aboweshi haya ndo abowe ani ila paranoia activity rajaraji plonge hiyo ijoka huja iriti haruma ujinga wongo jotsokezo kanga pachidore anga wajo kama innocent wenji wajo kama victim haruma ibalbala inji yabo masiwa yode mano ka titsaua usukwa leo hahuja njeno neso wandu wenji bokonga bwanza hikma ngabo alona ilmu ngabo alona imani ngelazimu rido jireserve enu wakatir johishi mbarongo wanrati to hirenga mone courante wandu wakubalika izo tishia so tsambiwa leo zitwa Facebook leo zitwa habari za Komoro zitwa Komoro info zitwa hula mais non c'est pas comme ça que lazimu wandu wabo weshi haya ajali ya ukaya on voit le mal partout hata ulona akili ya mboka yange na diplomu makateme jinga mjipose question ya ukaya emanarone sokaya il faut se méfier de j'ai entendu dire ani de oui dire tishi ya ukaya non yo ketsuka yo vérité parce que huishia donc yo ni bana zone ne sokanga bo hatwari wanduwa nyongo wenzangu wandao haruma ujinga wanduwa on a le mal partout wanduwa ondao moi ce qu'on appelle la chasse aux sorciers na hiyo ngejoka na maviktimu wenji ko ngejokiri ngoma innocent njamba ngoma innocent shangejokiri parce que heni mwanadamu yambiwa ukaya hafanya rongo ke lazimuo bakemna mwango wambao presomption d'innocence yonde mana ya ukaleo mtido shangaka wandu ambao wafungwa kartso na wafanywa mahakama shari webi abo bahisi zabo na wafepirizo imana batofanywa mahakama hindi balazo tswani sena mna ile tsamba woi par exemple apaswa mwana tsambiwa preuve ngyo dahu ezajiri hindi bafanyiwa mahakama ngambaoje kabati mahakama izori tsosho mjini ya il suffisait donc yo de mano kaza ngozoka zinshanga zao hauka henu siku hasha mbugu tsodo dhani kahama wandu watsodo ani hameko mori yi plonge harma perversite ya kahenu siku hasha wandu watsingo hona partout wana waviolewa partout wandu watsinzwa partout wandu wahiba partout wandu wa paranoia activité wandu wendao yode mana kakwezi watukufu zendongo tijao ketu lazimu kari mruhamba ndongo fulani wandu watsokubalikeza ndogo kweli zijiri haukaya yonesa mnyezi Mungu hone sokaya hata hoto huja wambukaya wandu wanuare bezina ngelazimuo mke mazahidi wane no mazahidi wao kamtambuka maono wa njia ndani na muione njia ani na mone ye njia ni mazahidi wane
yabo akanza une sokaya ngilazima uritawe parce que yukiri mwanadamu haka innocent haja haka victim wandrabo wanrua jusa balbala wanrua mmenye maisha wanrua mkaza yani padabi wanrua mdea alors qu'il est innocent yoke tutosha bari je tishia ke mwana maza kisofua ni par exemple hende hafanya rogo fulani apa mtoto reka kadizo abuda bari je tishia baheza kisofia heshoka ari mwana nyohoka rajali wanu hatinzi mru baheka tsuhambuka nsu ezo habando ezo zijaji eza mando izijana shandizo karaja ngutotsinza wandu nabo nguzwe data kujonjeza ngujonga yo tikaswiri ila dinamna hahe bana mitikaswiri kabala ngutotsinza wandu wongujo ani yo katware haukaya emanahale wanadamu ndoko jazinu za sudokaya les gens ils étaient occupés wanadamu wakufanya hazi na ufanya hazi ila yotsongeza esprit haho yoka occupé mkadoshela ndongombi mrujura kaya mriha safanya 8 heures de temps za hazi au 7 heures de temps mruhale moya ankline ziungo mrere joda honi mrajaele halimba hinru ikawe mbaba wa wana we huhadisizo wana utsabo wenao huwafanya exercice hauwa uziseza ajiri hauwa disemru mtwanza la siwe mkadanza dushamwa hijo na Komori wobure nguo mwinji wanrua kanso wenji kwa tingu hangaliana donc ngabantu kwata ngwa tingu créer activité zotoka batsoka ari ce qui fait qu'on voit le mal partout kutona mru hanja adahoni kwa baba la ngodo ya redembi na balaka nda meshingo na balaka nda la ulembo kutona mru habiri kwa boka ula konda yebe hani wanrua njarma paranoïa activité c'est très dangereux. Yo de mana kanga mtojo apela na raison. Haukaba nesisikitishao. Ikati onarma ze rezo sosio ngabo wandu. Wabuka undu wa juo wandu wenza za akili. Ola kutona mdu wenza akili. Kutona wandu wako. Hani kwa tujwata. Je suis désolé. Wajiredo kari undu waluma inspecteuri. Wajoshinda wa identifier. Henu lo na niveau intellectuel. Henu lo na kini utona akili. Waundu walo na ze tampo. Za urema. Jonu kaba sanga bantu watuka Komori wajoko do detecte ye mwidine tso mwidi ye violeur no tso violeur et ce qui fait que yongi khatwari et karjire de kasoti pia ngasi ma détective sonti pia ngasi justice sonti pia ngasi ma juge sonti pia ngasi ma philosophe sonti pia ngasi gareno la crier créer ma suspect partout garduka soti pia garduka ma suspect soti pia garduka ani c'est très dangereux yo des crises traversées wensi ya tuleo yo de mano kaya womna ndongo mtiti na tukanzanje ni mwadhenieni ukakwezi watukufu wa Komori mjihunda o haruma zentananta za heduni nu wa Komori mjihunda Komori na mdofu hamu heni barongo mjohuishi yo kamdo hajiharenge portable halizi waja haumru hazanzi hamabahanu na mdofu hamu mtsidore ngaze rongo hizo comme pure vérité na mdo jireteni ekamwe tsahamwe juaze source mregeze emotion mziteba vuni ranzi mpare raison ijitsa hejuwe ranzi nguwa katila ye mahkama kayati shamrujo ka prudent haukaye ukiri mrujo jihunra dans le mauvais moment dans le mauvais endroit hau dans le mauvais endroit au mauvais moment mruaje accusé wanongo yatsuzifanya wale yatsuka parokana tabia nizo zendongo hizo jazi menye jazi msankada na kamnoshinda mrepare ye erreur haukaya timambia ni ukaya armwensi hatu Komori ani ubure nguo mwinji warungu wa janueo haku skifeke wanrua kanti kwa tinazofanya makatemenji na aruma wanrua janueo woka ajalizi nji si permetto wanadi amwatso kreye nrongo sazila yode mano kaya nga mono ulevi
ulevi mana njovu mbaka kweli ngabo ulevi ekahuza baka kweli ngabo ulevi ngamzambo c'est parce que tu yenshi ni kamaluja hautika galawa hautende mahala ekatsi wono monsi zefalasika ni mabwati ya bieri ni mazedozi za bieri nuwanaja muwalewa walalo wajuhema sihuwa lengao ni waonao yekaujuwa ani ze kontoneri zirohao hodwani zano kwezo pia kwezi ngamina ushahidifu na zona hema twangu kakweli ngabo ulevi shezo tinongo nambiwa ari tiziyenshi shatino jena boka yando fulani vatina uhakikifu vatina uthibitifu vatina recherche vatina pose vakutuna ani droit ya reserve ya prudence ntsora mbiyo hama mjinga hama dowa jinga nende na donga ne hamba dabu ngasar mahatora wodi namrongo mzima leo na tukanza njene shele zizuka henu siku hasha garitsingo herewa mauvaise nouvelle garitsingo herwa tanga quelque part garitsingo herwa rongombi sa jiroma siwani zendo goizo lazima warado zirenga avec prudence wanwati do shemeza parce que mitika komor nutukabo henu siku mukutsoishia hoi warutsa walangu atsingo pulo izitswa wanatsa walangu atsingo violewa wani hama mukutwadani hama mnukuji imagine scenario atondwa tswenda komori kwa tsingoji imagine scenario atangwa njo hara hwenda komori akongo tsingodanika on va dans la jungle yomalaka les gens sont devenus des cannibales warungu atsingo la nonzi yani warungu adingo hobola na zenswe warungu adingo pula ne mashishio ya hoha nge créer ani activité ya peu ne yoke tu arranger nsi hatu yonge rimenyao yonge ritiao haruma udu yonge ritiao haruma usijinifu ke lazima paduka prudence yode mana one sokaya rahasi isi wa kazi rahasi isi wa nansi rejabadili rejafanya effort de réflexion effort ya prudence sharidaza heni mrukuto jarenga mikro hamwadhini yani hamwambani mwaijo utso mwaijo wa ilmu mwaijo yoka na mdofo hamu na mkema prudent mwe unarongo dambujo kopare ni ngwendo wakati wa mtana mrado dana langa po majopareni ikale jwali walangi lokali na lati maji j'ai entendu dire tambiwa hautifanja mrado rekaza ngo hizo hama yo pure vérité non haukanga mjo kwa banada mwenje watu kama victim nize ari zenu ne balbala inji anjo basiwani ne yo khatoire ne yo mitino kapur ukane shandongo myaboka no je sais pas yo demande nsuyo narane shokaya ngabo mbuya razingaro yaro ankode bajawa rubo kodo rwa mazerezo hat mahata emruwa hari mahata ngatsingoli de mauti irejeyo da honi mimi wakati na hea tamba ea kabo ya zionando au kabo ukafaransa wa mukaya ho paro hambiwa wa horenge mikrongorongo gofanya mo kabalo zion kemru hare mataka tsoda lo ngale pinda ichetso ne mru enso ararongorongo ha iwe chidwe la remo atamba ngupe hole pinda par exemple beshin jaba kajarema ça va harema shawa lu exagere wandu exagere na ndu exagere yo kirita fitina ichongeza ikreye baya lijo chongeza bakema victimu enji hauka alfitna ashaddu min alqatl tishioka par exemple bajamba bamwa mwana hajaba la jabo kawa ya viole mwanao hai hatu washononde ze famiza ola na ola jaza ndizineze tange mrola hatsinzo na ule mrola zila ndrabo tsile faza ngo hawizo ndrabo kaja zifanya abo garjo kanda garjo kama règlement de compte zilo aveugle kabandu wenji waju kama innocent waju nende wandwani khatwar yode mano kaya kwezi ketsula zemuri lelane exactement ketsula zemuri lelane haruma ujinga hakade mana kamitsina mwambia nukaya kwezi watukufu wa Komoro
Mwenyezi Mungu arone sokaya sitso hunrema dhamana wari lazimu rahare jarjire pli la refleshise heni mbarongo mjehuishia harma ze rezo sosio ze ari za hemarengwe yatsingu hadanrabo na mdojire tene ranzi mrie jidone mna effort wa recherche kakulinga nzwajuze nogo ava ya uzamba au ava ya unganrabo haukanga sihara makhatwara ni khatwari hiyo ngikriyo fitina jinji ngikriyo balbala yinji na souffrance yinji na umenya hakawo umenyefu yizo ketso arrange ula mwendele usoni wahe ankili ya hatu ula mwendele usoni wahe nsi ya hatu haukamlekezo kaya beshe mabaga wanoloma autodidacte njaharaya shamitsi na ukubali manipulation wahasu qu'on appelle des manipulations na manipulation izo mruza angalia mru juge makauli ya roharma hanyo ya mwanadamu mru hapeze izo yamba juzi izo yamba jana izo yamba leo yo kiri mru abewa chaque notre kiri en permanence ou répéter les mêmes erreurs haditina wajua amba swamahani haditina wajamba balati bewa balati liwaza balati fanjao en permanence tijao. Donc iyo de mano kaya kwezi watukufu sendogo hizo na jutsongeza ukaya minso hanza nambe parce que ni shandongo sina paro kubali kazendongo kwelizi jiri rahani jafanya recherche na jua eke mwana hangwa joda honi hajahana bio katsulwa sikoza tsulwa ula handa mekodi sina ou réagissait par émotion kam jotenu soka ni muse mwana kansiranzi exaggerende nambia zadisaje zijisaje okay ena dunga deraju ya huwando ya nuwaza kiswafuani okay kamjobira na mtsahe dunga nene mwana buza eba neza jirindi wala jao ahundreme dami batureme yakabondo yakabo kabcha kamru yabo ashahuna beka hani ekatsidwa zanreagisse par émotion dari jenga mwanzoe mwana hangu kejo kirina parse za kiswafuani nziani na benga mumreme gongo na bala katujwe za jira na bala zaki par exemple atosindi he mwana hau hama amona katwenda shiona mdawe hau mwana mfano za tulunga nzia ransi bezo kazireba bahe mwana ngo mndongo zanai bahamre mepi bahe mwana ni sollajo da honi banguti po mtiti lawa sababu zodena tinze zaki na mdofo hamu ze ari na mdofo hamu ya emotion haukaza emotion ngazi induise wanadamu à l'erreur yo demande nsi hatu tutu paropangayo yo demande ukanga ma opportuniste watujwe magabinda habi waje waloma kalimani wahanyu waje watsongeze nsi hatu ilo mabalbala mitima mbiani ukaya mintsuta hanotoriete wala mtsuta hazi wala mtsuta harali kume za hekomori yo objectif yangu nzima ni wane rahane jakazo bao hausomeso wa komoro ikanga ojohunda ba faida harmo nono hao harmo banki lintitimieze muyaniba ikanga ojohunda faida harmo myenshi harmo za activités zo permettre maisha da sawe rekane activité économique rekane activité de santé rekane za activités za intégration rekane ilmu quel que soit embabinjo mjua kamjwekeza kamjobwandwe matso no ili wanruwa welewe shandwa tinyamezezi twacha gonzi wandanda dore manana mpado heni wakati wandu ma opportuniste wajowa prepare en permanence wajowa doma bia ni mwa hijo wa mélanger tout et n'importe quoi atabahonga wibala kutujua haujusiza mahata hahambarogo shiwina majana matano mais vers la fin que nzoke sufikiri katina tabarogo ya hambia shangu tojusa deba hunu hajusa deba hula hajusa deba hunu hajusa deba hunu hajusa deba hunu wahowe ewe hureagisse par émotion hureagisse haila emotion lonizo kweli wala wezi pia kweli wala wadhulumifu pia wala makrimineli pia parce que hatoa maijo sha euthibiti fungo nda huu eze recherche ngizo nda huu ye ani ilete ihakanda eze rugezo pia tsoziona eze dossier lonizo ndazi sha mkomori yenu wakatungu tujojuzwa mahata
vatsino kaya mru habo weshiha tishia tiregeze ndongo ekakwelinga mwanzo nijue ngamuda mwa recherche ntino wakati wo shaka kutino wakati aboru maindo shabo reserve prudence da kutsujua ukemrolezo hambia uzo kweli yone mnaro gomtiti usukuwa leo na kanzanjeni mweshelezize simambia nuke mission yonsi no parole meo ya ukani mweshelezize haukami ni mweshelezize haukami mtundi gamjo swenda mna natunda shatino gozo kanje banu dari jenga mwanzo wa ndozi huizili wanangalie dari jenga mwanzo wa ndozi hukume wanangalie yoke tunadata marongo kena unibadila hata marongo amwe meshango wanruwa nono ala tele wanruwa nono tibale drapa komoro wanruwa nono heni bahanu Mwenyezi Mungu mumshukuri embabi aniba reka ankli reka mbankli reka mali reka peu importe na mumshukuri shanti na hata barongo mwanzo mnenje zize harumwe mishango iyo ntuzi tsa hauka Mwenyezi Mungu ne ubo mru dewe shomru yebo ngeya bodo tsoka miminga mjo zamba hauke kanja zamba kidiri inconscient e kantu hamba ntsoshele ziza karno paru badili karjo dungo ujinga karjo nyamizezi itwa mdoisha ze discours banyule shishio lahanyu hamamru zozole shishio mweda zamwe siuha hapo na tremba mnyongo shishioni nefunye matso ngamtsoisha ula mwahijo na mroher mwaze discours heni mru mnyiwanama mla mwe diaspora mlona ze famille mlona ziunga mlona place na mwancourage ze famille na rancourage ze famille zatu ndeza alime na zancourage ze famille zatu zijiteura hafu na rancourage ze famille zatu zikena projet wana walomo oda mjini hawe mwana ulo damoni ulo na activite ya mhono yesoma ekakweli ngo mwanzo haukweli fanya tule mwenye possible mwende wakwende ontima siwani wakensi mwenye mhadisi mkreye projet ujoshida muavance harma activite ya soma ili mnaangalawa nemna unuzi umnike umshangirie ili ajiba sawe ya hunde watwania ya hunde uhuri ya wakweli na rikriti paroza ambaze rogezo tipi homijini wanuna kreye activite za ulimiana za usaidiana mwa activite en fonction na ila professionnalisme de marongo mrejua rekawa plombier rekawa pêcheur rekawa cultivateur kila zimu heni mru homijini wanwado jepole hauvalorize ula utajiri wa bavu shatindo gozo kama ndo kiti yabo haukaya keno parojiri kano parobadili marogo tsokayonti kari kansi hunu kartsumaba kasendonai henu sikusu chodoro atanga sicho doero watongo hakata maze famii ekema na shewangu hajoka nzo mapesa yo data utsengeza yo haba ndrabo kama ma ngemwade mahututu ngola pitali mwana msho atwafunzi homdu mama hatereha hafunzi homdu mama honto la pitali ngena tension mama paralyse tout ça uniquement nous on doit tsonda bahindu ya warungu waju créer paranoia warungu waju haba ndrabo uniquement warungu ko tsonda ndrabo non refaida warungu wanjarma manipulation fatina kando waboshi haya watsuju wakana prudence wakana reserve da si wala walingo ujo kama animateur wejeweli lizomo hijo heni wakati watsingora induise à l'erreur watsingoma induise ni tinami ngoma induise ni à l'erreur en permanence haukabe miti wa mwangalio ngamwachujo izo ambao de A à Z kwa no paroni bera nicho jolo wishiliana bana mta cinema e kango rongozo wandu darongoze wala bala ndo wazo ya wanzo ishia ze diskuru hama fimu za shihindi e kaunda nzozi tsuje ukensi mo parmo wishile hakadwa bilina kadoraro na kadwani utona kemro langu tso i parle pour ne rien dire utamba mwaijo na batani parce que utobal bala hajusa jufu shaka mtsoelewa kaula mwaijo wa mafiti watukufu ikatsurongwa nai na mzulu swami shomna rogo mtiti hemna rogo mtiti gamwanzo ndo kanti mwe refleshise haukaya e dalbala ya njanja mwezerezo pour le moment ije itsongeza rogo zinji zimenye homa siwani vanjia kungu warukwa tsuone ho wanzo wende warungwa tsingona mbuzi wabela mbe warungwa tsingona mbo wabela paha warungwa tsingona puhu wabela sungura warungwa mélanger tout et n'importe quoi
ijetongeza numa opportuniste wajumja mwaze réseau wadoamba tout et n'importe quoi arichena waji contredise en permanence kamtsubo weshi haya mwadazama weshilaha ukweli mwana kondo ngwa tswamba bêtise en permanence ngwa tsungo mwamba ni bêtise en permanence mimi kono paro na ba bêtise parce que non m'avertir en vaut deux mimi ngamjo katini tsuje nangalie mruola nimone nijue hamba nimone nijue exactement c'est quoi ce qui veut dire quel est son message nitsahe en formation jo kazenji ranzi shakana ndambio ndiani vuze bana yode mana kwa ruko jono nambio ka wala juzu fanja wewi mkona video zangu karitika ulila nje kaulila parce que tkanza buzz tikaulila parce que c'était du fond de moi-même zila zirohamo au fond de moi-même titabi hatikoza tu réagissais émotionnellement pas intelligemment c'est humain ça parfois yokiri ukambra hausiu mdwariki mdwalili hanogoza tabisha mdu shakati voishi haya ila mbwana na kahibalia avec émotion hazila inégalité hazila injustice zaka ujiroma siwani nenda tamwe ambassade ya Komoro haulo tungu na kanu shatira mbuwaka sina ushinda libadiliza na kwenda mnaini ge lazimoni badilili ngoi haukati na katika mtoba na mapancarte ni jadi milama ambassade de Komorilo Paris hau Marseille consulat hau ne dans la République njo ushinda libadiliza ngo impossible ge lazimoni ndo mashiwani neende na dofanya ne vure mashishio ne hosa ne bea ne wala wandu weona na mine warongoza ne fanya weona no warongoza ne wambia ne fanja ne kabonze kamjua vure mashishio kamjua wambia izo pia yede namna ya ulela yode namna ya ulela yu amande mwana rans jusa juhende shioni anzwan juha iyo de namna ya ulela haukoa Komori wenji wa hao ngwa udembele zoni sha emana walwa mwagiza nelegiza hilo hata ziankili za hauzi njagiza iyo de mana kawanashe watu wenzi ngwa maze emotion maze bêtise hauke ankili inja jufu inja kungu amadu wakati bembeni likungula duka hale kwa tambuka ono iyo bomra kazomdu ziankili za huwa Komori zinja kungu yode mana kakutura mba yasoma na yatusoma ngono wandu wafumatso watende wandu walona doktora ngono wandu watsoju atema ngabinda yabi watsoju anzali tsala hao watende wandu walona doya wandu waloma agrégé ngono waloma agrégé hudhani kabala hama wala wandu makulukulu kutujwa lanu ndini wandu walona doktora hudhani kutujwa lanu ndini kuona wandu wakatsandagilia hama zero zozo tipia ngwatsingo hadhini na urama hiyo hudoza ni kabala wandu adazaka rubwe mashishio ngwamando wa rubwe matsone wabwane mashio ngwamando waloma matrans ngwamando waloma hypnotize mwabandaji manika mtufikiri na mbwemba ninga manumruja huishia dimana mnyezi ngakolesa mtu bokaya waongo wahangalia ushakwa tsuona ngamwishia ushaka mtuelewa warungu angaliao ngahoangalia ushakwa tsuona c'est ça le problème wakumoringa mwishiao shaka mtuelewa hizo mwishiao yode hatari liyo uwenji tipia shado wenji wao yode mano kaya balbala yonjia na mbweshi hadi ngohi daembahum ne perturbation yanja ino abaha c'est parce que hato uwade uunjio wandukungu wana lazima wakena mbawu makinifu haukami imando alamwe diaspora uwa lazima wakena mbawu makinifu de shentiti zabari hakungo robe ruwali kuonomba mwenji mwana hao ngwendo likoli ye kamwene mwendo hare mange mwade shangu tonda lapita li mwangali woi lazimu wabo weshi hambari sinanzani bwe matsona angalie turoko wandu wao emakateme njingo upir rono rolo masiwani ngo upir rono rolo masiwani na wo winji wa haundu wa shao shedi hakashilo masiwani shedi hakashilo datanga zifanyilo makateme nji shitinwa maravu kazendao abo ngartuka ubadilije kartuka manuri tourner en rond hata jujavuzi ça changera jamais watukufu khairi na amani nga mbushirioni ikaturo ngwanene nga mjoho huswami